अनंत शयन करने क्षीर समुद्र को खोजी चलिए कपति कैलासम महाकवि महादेव शिवाज्ञा कैलास पर्वत बरफाच्छन्न देखा धरा राजा कीर्ति धरा आज्ञा बरफाच्छन्न कैलास पर्वत धरांग ठारू राजा कीर्ति धरा बड़े गला तेणु कैलास पर्वत को तपस्यारत होगा महाकवि महादेव शिव खोजी कविले अभिमन्यु सामंत सिंह इटा थिला के इंद्रजित सामंत सिंह सात रानी को विवाह करथिले ले कहा कोळे संतान के संतति हेले पुनर्बार विवाह कले रानी संख्या लागे 8 हेले अष्टम नंबर रानी को नाम हला तुलसी देवी ताको विवाह करी उत्कृष्ट यज्ञ करबा परे अभिमन्यु सामंत सिंह को जन्म देले कोया लागे विचक्षणा काला ठकाला लाग रसगुल्ला किंतु प्रणाली संपूर्ण अलग राजा झगड़ा करके वर्णन कले जहारो कीरति कांदी ब्रभरे परिपूर्ण होहि होहि वंदने कीर्ति तेज प्रबल भाव जगत को धवलित कला तथा विराजन चलीगला चलीगला आज्ञा दशदिक धवलित होगला तथा विराजन धवल कीर्ति बढ़िला चलीगला नभमंडल तारा कुल छले ठाबे ठाबे बे आकाशे घटी जाई जे हे अगणित तारागणक मध्य जे किछि शून्य स्थान थिला राजा धवल कीर्ति शून्य स्थान को धवलित करदेला आज्ञा यमुना बसर कंडक्टर हम चक्र भाई ना प्रथम कहले गोटे आधुनिक गीत शुणे अनुरोध आज्ञा जेहेतु से आम ऑडियंस आमे द्वारा बंधा तेणु यही समय गोटे गीत टे देवा कटे दबा और मो माता Oh!
হ্যালো বিশেষ ঘোষণা মুনা বস অনেক তো চক্র ভাই না আমি সঙ্গীতে খুশি হই 21 কোটি ভারতের মধ্যে আমাকে শুনতে গান করছেন কি ভাই না আহুরি দেবে মামু সেটা খরচা তো হলে এবার কি রাজ্য গলা রাজাঙ্কর ধপড় কেତେ ଯାଇଛି ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ବାହୁରେ କେତେ ବଳ ମହାନବ ରାଜା ସର୍ଜଟିଙ୍କ ବାହୁରେ କେତେ ବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବା କବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇଟା ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳ ରଥ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଜା ତ୍ରିପୁରା ରୋହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପବିତ୍ର ଉଞ୍ଚା ପାହାଚରେ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ବସେଇଥିଲେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟନା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ରାଜାଙ୍କ ବାହୁରେ କେତେ ବଳ କହିଲେ ଅମରଙ୍କ ପିଲେ ସମର କରିବା ଇଏ ସାମର ଥପଣ ଯାର ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ମହାନୁଭବ ରାଜା ସର୍ଜାତି ସାମରଥ ଥିଲେ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଅମରନ୍ତି ଶିଶୁ ତରୁଣ ସେଦେଶେ ଜମ କାହିଁକି ଡରୁଥିଲା
ଆଉ କୋଟେ ଉଳିଆ ଛାନ ବେଶ କବିଲେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବେ ହେଲା ଥରେ ନଙ୍ଗର ନାଇରେ କହା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହଁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କଳେ ବାପ କଲେ ମୋହି महानुभव राजा सरस्वती प्रधान कहते बेश मही रोहली उठुला मेरु